ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ପାଠଶାଳା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ନମ୍ବର। ତେଣୁ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟପିକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏ ହେଉଛି AP Arithmetic Progression। ତାମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସାମାନ୍ୟ ଅନ୍ତର ଶ୍ରେଣୀ ବା ସମାନ ଅନ୍ତର। କିଭଳି ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। କୋଉଭଳିଆ ସମାନ ଅନ୍ତର ରହୁଛି, ତାର ସମାନ ଅନ୍ତରର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ, ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ, ଏସବୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସ୍ୱରୂପ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ 5, 10, 15, 20, 25, ଆସିବ 30, 35, 40। ମନେକର ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଅନ୍ତର, ତାମାନେ 5 ରୁ 10 ଏଠି ଅନ୍ତର କେତେ? 5, 10 ରୁ 15 ଅନ୍ତର 5, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର 5, 20 ରୁ 25 ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର 5, 25 ରୁ 30 ଏଠି ଅନ୍ତର 5, 30 ରୁ 35 ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର 5, 35 ରୁ 40 ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର 5। ତାମାନେ ସିରିଜ ଦେଇଥିବ 5 ପରେ 10, 15, ତାପରେ 20, 25, ତାପରେ 30, ତାପରେ 35, ତାପରେ 40। ତାମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଟର୍ମରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କେତେ ରହୁଛି? 5। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସମାନ ଅନ୍ତର। ଏ ଗୋଟେ ସିରିଜ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ଏ ଗୋଟେ ସିରିଜ। ଏ ସିରିଜର ଅନ୍ତର, ସବୁ ଅନ୍ତର ସମାନ। ଏହାକୁ ନେଇ କେତେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ହେଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଜାଣିବା କେମିତି ଏ ସମାନ ଅନ୍ତର। ଆମେ ଏହାକୁ କିଛି ନାମ ଦଉଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଥିରେ କିଛି ବେସିକ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏଠି ଏ କ'ଣ, ଏଲ୍ କ'ଣ, ଡି କ'ଣ ଏବଂ ଏନ୍ କ'ଣ। ପ୍ରଥମତଃ ଏହାକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ବୋଲି କହୁଛେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସିରିଜଟା, ଏଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଟର୍ମ କିଏ? ଏ 5। ତାମାନେ ଏ ହଉଛି 5, ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଏଲ୍ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଆମର କିଏ ଅଛି? 40। ତାହେଲେ 40 ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ। ଡି ହଉଛି କମନ ଡିଫରେନ୍ସ। କମନ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି? 5। ତେଣୁ ଏନ୍ ହଉଛି ନମ୍ବର ଅଫ ଟର୍ମ। ନମ୍ବର ଅଫ ଟର୍ମ କିପରି ବାହାରିବ? ନମ୍ବର ଅଫ ଟର୍ମର ଆମେ ଫର୍ମୁଲାଟା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ରୁଲ୍ ଅଫ ନମ୍ବରରେ କିଏ ବେସିକ ଜାଣିଥିଲେ। ନମ୍ବର ଅଫ ଟର୍ମ ମାନେ ଟର୍ମ କେତେଟା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟର୍ମ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ତାହେଲେ ଏଥିରେ 8ଟି ଟର୍ମ ଅଛି। ଟର୍ମ ପାଇଁ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କହିଥିଲେ। ତାର ଫର୍ମୁଲାଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ନମ୍ବର ଅଫ ଟର୍ମ, ତା ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ minus first term divided by difference plus 1। ଏଇଟା ହଉଛି ନମ୍ବର ଟର୍ମର ଫର୍ମୁଲା। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଏଇ ଯୋଉ
first term, second term, third term, fourth term, fifth term, sixth term, seventh term, eighth term ଏଗୁଡାକୁ ନାମ ଦିଆଯାଏ କଣ ଫାଷ୍ଟ ଆଇଏସଟି ଫାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ୟାକୁ ଦିଆଯାଏ ୟାର ନାମ ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମ ଏହା ହେଉଛି ଥାର୍ଡ ଟର୍ମ ଫୋର୍ଥ ଟର୍ମ ଏଭଳିଆ ଆମେ ପଢିଲା ବେଳେ ପଢିବୁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମ ଥାର୍ଡ ଟର୍ମ ଫୋର୍ଥ ଟର୍ମ ଫିଫ୍ଥ ଟର୍ମ ସିକ୍ସଥ ଟର୍ମ ସେଭେନ୍ଥ ଟର୍ମ ଏଇଟ୍ଥ ଟର୍ମ ତାହେଲେ ୟାକୁ ପୁଣି ଅଲଗା ନାମକରଣ କଣ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଟର୍ମକୁ ପୁଣି କଣ କୁହାଯାଉଛି ଏ ବୋଲି ନାମକରଣ କରାଯାଉଛି ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମକୁ ए प्लस डी थर्ड टर्म को ए प्लस 2d फोर्थ टर्म को ए प्लस 3d ଏଭଳି ନାମକରଣ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ फिफ्थ टर्म को ए प्लस 4d ଲେଖା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଟର୍ମ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାହେଲେ ଟର୍ମ ମନେ କରାଯାଉ ଟର୍ମ ପାଇବା ପାଇଁ କଣ ଧର ଆମର ଦରକାର ସିକ୍ସଥ ଟର୍ମ ତାର ଫର୍ମୁଲା କଣ ରହୁଛି ନା a ପ୍ଲସ n minus 1 into d ये होची टर्म ताले सिक्स टर्म पाए पाए हेले हमरो a प्लस n हला केते 6 minus 1 into d हमरो पहले a प्लस 5d एडी गोटे जिंस लक्ष्य करू यदि 6 टर्म पचारिछि ताले गोटे माइनस हे होची 6 रु 1 माइनस हे होची ताले 5d होची 6 टर्म पाए पाए हेले 5d ताले हमें यदि पचारिबा 8 टर्म 8 नंबर टर्म ताले मु कहि परिबी याको a प्लस 7d ये फार्मूला रे n minus 1 करिया माने 8 minus 1 करिबा तार 7 आसीबो into d बुझि पाले से भली जे कोनसी टर्म जदि हमें 20 नंबर टर्म ताले हम कोन करिया डायरेक्टली हम a प्लस 19 d बोली कहि परिबा एटा तार फार्मूला बुझि पाले तार एक्चुअली फार्मूला टा मन रखिबे a प्लस n minus 1 into d अब बेसिक फार्मूला किछि हम जानिबा प्रथम तो एक नंबर रे हाउ टू फाइंड लास्ट टर्म हाउ टू फाइंड लास्ट टर्म किपरि पाइबा लास्ट टर्म फार्मूला हला एटा जो जान a प्लस n minus 1 into d एटा नोट कर रखिबे हैंड राइटिंग हमर से भले हे टिके हबो मैनेज करिवे a plus n minus 1 into d ये हला जे कोनोसी लास्ट टर्म पचारि थिबो मन करा जाऊ 8 नंबर टर्म बाहर करो बा 20 नंबर टर्म किबा 25 नंबर 100 नंबर टर्म जल्दी पचारि थिबो 99 टर्म बाहर करे पहले कोन हो a plus n minus 1 into d तामाने a
प्लस n माइनस 1 केते ए देथिबो ए होची 99 माइनस 1 इनटू d ताले केते आसीबो a प्लस 98 d बुझिपाले ए रो वैल्यू देथिबो d रो वैल्यू बाहर थो आपण माने बाहर करि परिबे किंतु तार पर केवल पचारिथिबो एला हाउ टू फाइंड लास्ट टर्म तापर हम देखिबा 2 नंबर रे 2 नंबर कोन देखिबा ना फाइंड नंबर ऑफ टर्म फाइंड नंबर ऑफ टर्म से पचारिथिबो एते नंबर टर्म को बाहर करो माने टर्म केतना नंबर ऑफ टर्म माने केतना टर्म अछि ता बाहर करो ताले टर्म की परिवार करबा टर्म माने n लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1 ये हला तार फार्मूला बुझिपाले ताहले एग्जांपल हमरो जे कोनसी केतटा टर्म अछि ताल देथिबो हमर जो टर्म टा केते अछि 5 10 15 20 25 30 35 40 ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଟର୍ମ से पचारिथिबो एठी केतटा टर्म अछि ताले हमर फार्मूला कोन हला लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हम हमको देथिबो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म एवं कॉमन डिफरेंस 5 ताले एल केते पाइले 40 ए केते पाइले 5 कॉमन डिफरेंस केते 5 प्लस 1 ताले 40 माइनस 5 35 डिवाइड बाय 5 प्लस 1 ये केते 7 7 प्लस 1 8 ताले देखंतु केते 8 टा टर्म अछि कि नै 1 2 3 4 5 6 7 8 तणको बाहरी पाइबो एभଳି एग्जांपल दे बुझे देली एभଳି क्वेश्चन रे आपन देथिबो फर्स्ट टर्म देथिबो लास्ट टर्म देथिबो कॉमन डिफरेंस देथिबो आपन मानको पचारिथिबो जे नंबर ऑफ टर्म केतटी तर निश्चय बात करि परिबे देखिबा 3 नंबर रूल गुडा सब लिखि रखिबे 3 नंबर रूल कोन कहैसी सम ऑफ ऑल टर्म की परिवार करिबा sum of all term sum of all term তাহলে n by 2 into first term plus last term তাহলে মনে করে আমার যে টার্ম ଥିଲା 5 10 15 20 25 30 35 40 ଏଥିରେ n କେତେ ଏଥିରେ ଟର୍ମ ଦେଇଥିବ ଟର୍ମ କେତେଟା ଆମେ ପାଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ଇଏରେ 8 ଟି ତା ମାନେ 8 divided by 2 into first term a 5 plus last term 40 ତାହେଲେ ଏଠି 4 4 ଗୁଣ 40 5 45 4 5 20 ର 0 2 4 16 17 18
তাহলে 180। তাহলে পুরা 5 যুক্ত 10 যুক্ত 15 যুক্ত 25 যুক্ত 30 যুক্ত 35 যুক্ত 40 ସମାନ 180। ଏଇ ପୁରାଟାର ଯୋଗଫଳ ହଉଛି 180। ବୁଝିପାରିଲେ? ଇଏ ରହିଲା ଆମର ବେସିକ। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିଦଉଛି। ଆରିଥମେଟିକ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ତାମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଅନ୍ତର ଶ୍ରେଣୀ, ମାନେ ତାର ସମାନ ଅନ୍ତର। ଏଇ ଗୋଟେ ଟର୍ମ, এটা ଗୋଟେ ସିରିଜ। এই ଯୋଉ 5 10 15 20 25 30 ଏ ଗୋଟେ ଆମର ସିରିଜ 35। ତାହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ଅନ୍ତର ସମାନ ଅନ୍ତର, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର এই ସିରିଜ ର ଅନ୍ତର କେତେ? 5, ଏଠି 5 ଏଠି 5 ଏଠି 5 ସମାନ ଅନ୍ତର ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ୟାକୁ ସମାନ ଅନ୍ତର ସିରିଜ। ତାମାନେ 5 10 15 20 25 30 35 40 ଏ ସମାନ ଅନ୍ତର ସିରିଜ। ୟାକୁ ଆମେ ଏଇ arithmetic progression ବା ସମାନ ଅନ୍ତର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର A L D N ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏ ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମ, ଏଇ ଯୋଉ ସିରିଜ ଟା ରହିଲା ଏଥିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମ କହିଲେ 5 କୁ ବୁଝାଉଛି। ଇଏ ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ। ଲାଷ୍ଟରେ କିଏ ଅଛି? 40। ଇଏ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ। ଏବଂ ଇ ହଉଛି କମନ ଡିଫରେନ୍ସ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ରହୁଛି? ସେ ହଉଛି କମନ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଉ n ନମ୍ବର ଅଫ ଟର୍ମ, ନମ୍ବର ଅଫ ଟର୍ମ କେମିତି ପାଇଲେ? L minus A divided by D plus 1 ଏଟା ହେଲା ଫର୍ମୁଲା। ତାମାନେ କେତେଟା ଟର୍ମ ଅଛି? ନମ୍ବର ଅଫ ଟର୍ମ 1 2 3 4 5 6 7 8 ଇଏ ହଉଛି ନମ୍ବର ଅଫ ଟର୍ମ। ଏ ସିନା ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଯଦି ଲମ୍ବା ଥିବ ତାହେଲେ ଏଭଳିଆ ଗଣି ପାରିବାନି ନା, ତାହେଲେ ଫର୍ମୁଲାଟା ଥିବା ଦରକାର ହୁଏ। L minus A last term minus first term divided by common difference plus 1। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ୟାକୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମ ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମ ଥାର୍ଡ ଟର୍ମ ଫୋର୍ଥ ଟର୍ମ ଆମେ କଣ ନାମକରଣ କରୁଛେ? କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମକୁ A କୁହାଯାଉଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମକୁ A ପ୍ଲସ୍ D, ଥାର୍ଡ ଟର୍ମକୁ A ପ୍ଲସ୍ 2D, ଫୋର୍ଥ ଟର୍ମକୁ A ପ୍ଲସ୍ 3D, ଫିଫ୍ଥ ଟର୍ମକୁ A ପ୍ଲସ୍ 4D। ତାର ଫର୍ମୁଲା କଣ? ଏ ଟର୍ମ ପାଇବା ପାଇଁ ନା ହାଉ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ମନେ କରାଯାଉ 6 ର ଆମେ 6 ଟର୍ମ ବାହାର କରିବା, ତାହେଲେ ତାର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା A ପ୍ଲସ୍ n minus 1 into D। ତାହେଲେ A ପ୍ଲସ୍ 6 minus 1 ମାନେ 5 into D 5D। ତାହେଲେ 6 ଟର୍ମ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ A ପ୍ଲସ୍ 5D। ଏଟା ତ କମନ ରହୁଛି। A ପ୍ଲସ୍ 5D ମାନେ 6 6 ଟର୍ମ ପଚାରିଥିବ 5D ହବ। ସେମିତି 8 ଟର୍ମ ପଚାରିଥିବ ପ୍ଲସ୍ A ପ୍ଲସ୍ 7D ହବ। 20 ଟର୍ମ 20th ଟର୍ମ ପଚାରିଥିବ A ପ୍ଲସ୍ 19D ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାର ଫର୍ମୁଲା ଟା ମନେ ରଖିବେ, ରଖିବେ ଆପଣ। ହାଉ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ, ତାମାନେ A ପ୍ଲସ୍ n minus 1 into D। ଯେତେ ନମ୍ବର ଟର୍ମ ପଚାରିଥିବ 1 ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ସେତିକି D ହବ, ଯୋଗ ହବ ଏ ସହିତ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ରୁଲ, ଆମର ଏପି ସିରିଜ ର ପ୍ରଥମ ରୁଲ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ରୁଲ ଦେଖିବା, ଫାଇଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଅଫ ଟର୍ମ। କେତେ ଟର୍ମ ଅଛି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଲାଷ୍ଟ ଡିଜିଟ ମାଇନସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଜିଟ ଡିଭାଇଡ ବାଇ କମନ ଡିଫରେନ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 1। এই রুলটা নোট করে ରଖିବା। তাহলে এটি লাস্ট ডিজিট 40, ফার্স্ট ডিজিট 5, 40 মাইনাস 5 বিভক্ত ডি। কমন ডিফরেন্স কেতে ଅଛି? 10 ରୁ 5 ଏଠି 5 ଏଠି 5 ଇଏ ହେଉଛି କମନ ଡିଫରେନ୍ସ, ତେଣୁ ଡିଭାଇଡ ବାଇ 5 ପ୍ଲସ୍ 1। ତାହେଲେ 35 ବିଭକ୍ତ 5 ପ୍ଲସ୍ 1, 35 ଟା ହେଲା 7 5 35, 7 ପ୍ଲସ୍ 1 8, ତାହେଲେ 8
ଟର୍ମ ବାହାର କରିପାରିବା। ଏଟା ଦେଖା ଯାଉଛି ଗଣିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସିରିଜ୍ ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଗଣିପାରିବାନି, ଫର୍ମୁଲା ସେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର ରୁଲ୍, ସମ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟର୍ମ। ଏଇ ଯୋଉ ଟର୍ମ ଦେଇଛି ତାର ସମ୍, ମାନେ 5 ଯୁକ୍ତ 10 ଯୁକ୍ତ 15 ଯୁକ୍ତ 25, 15 ପରେ 25 ସରି 20 ହବ, ତା ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେବା। 20 ତାପରେ 25 ତାପରେ 30 35 40, ତାହେଲେ ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହବ? 86। ତାହେଲେ ବେସିକ ବୁଝିଲେ, ଆସନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଆରମ୍ଭ କରିବା। क्वेश्चन आंसर कौन कही? What is the sum of first ninth term of an arithmetic progression in the first term is 7 and last term is 55? ता माने से कौन देइछि फर्स्ट टर्म ए देइछि 7, लास्ट टर्म एल देइछि 55। पचारिछि कौन? What is the sum of first ninth term? ninth term पचारिछि sum ninth term फर्स्ट टर्म देइछि ए, लास्ट टर्म पचारिछि 55 से कहिछि। ताले हमर सम रो फॉर्मूला कोन? n divided by 2 into first term plus last term। ताले n केते? केते टर्म अछि? 9 टा टर्म। 9 तो 2 गुणन 1 7 तो l केते? 55। ताले 9 तो 2 गुणन 60 2 62, ताले 2 31, 9 के 9 9 3 27। ताले 9 डिजिट रो गोटे संख्या माने गोटे सीरीज देइतला, माने एटा 9th टर्म, माने 9 टा टर्म अछि गोटे सीरीज। ताला प्रथम टर्म देइतला 7, लास्ट टर्म देइतला 55। से पचारितला से पूरा सीरीज रो सम केते हबो, बुझले? ताला हम केते पाइले सम? हम ए पाइले 7, एल पाइले 55। ଆଉ हमर टर्म केतेटा? 9 टा टर्म। हम जानिछे तार फार्मूला sum of term n by 2 into a plus l, first term plus last term। पाइले केते? 279। ताले ऑप्शन नंबर डी होछि करेक्ट आंसर। आसन देखिबा 2 नंबर। 2 नंबर कोन कहिछि? The and sixth term of an arithmetic progression are 8 and 20 respectively. What is the 20th term? ताले तार देछि सेकंड टर्म कोन कहउछि? a plus d, सेकंड टर्म केते? 8। सिक्स्थ टर्म, ताले सिक्स्थ टर्म को a plus 5d बोल लिख पारे इक्वल टू 20। ताले से पचारिछि कोन? 20th टर्म से पचारिछि a plus 19d केते हबो, बुझिले? ताले आसंतु देखिया, याको बाहर करबा पय हेले हम डायरेक्ट a plus 5d equal to 20, a plus d equal to 8। हम याको माइनस कर दो, माइनस a
ये भी चिन्ह बदली जीवो माइनस डी हे जीवो ये माइनस 8 हे जीवो ताले एटी केते पाइले प्लस ए माइनस ए कटि गला प्लस 5d माइनस डी ताले 4d 4d इक्वल टू 12 माइनस 8 12 माइनस सॉरी 20 माइनस 8 ताले 12 डी केते पाइले 12 तो 4 डी पाइले 3 बुझ पाइले जदि 3 पाइले ताले हम ए बाहर करबा ए बाहर करला परे प्लस 19 डी बाहर करि परिबा ताले ए एटा ए प्लस डी इक्वल टू 8 डी ର ଭ୍ୟାଲୁ ଏଠି ପକେଇଦବା a ପ୍ଲସ d ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 3 ତାହେଲେ 8 a ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 8 ଏଟା ପ୍ଲସ ହେଇକି ଅଛି ଏପଟେ ଏପଟେ ମାଇନସ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କେତେ ପାଇଲେ 5 a ପାଇଲେ 5 d ପାଇଲେ 3 ତାହେଲେ a ପ୍ଲସ 5 d a ପ୍ଲସ 19 d a ପ୍ଲସ 19 ହେଲେ a କେତେ 5 प्लस 19 d केते 3 19 3 7 3 27 ରୁ 7 2 3 केते 2 5 प्लस 5 ଷାଠିଏ 62 पहले a प्लस 19 d ता माने या को हम कहउ छी 20th टर्म अग्रे केते पहले 62 ताले ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर बुझ पाले आसन तो देखा नेक्स्ट क्वेश्चन the third and eighth term of an arithmetic progression are minus 13 and 2 पचारची what is the 14th term ତାହେଲେ third term ମାନେ a plus 2d ମୁଁ କହିପାରିବି a plus 2d କେତେ ଦେବି minus 13 term a ମାନେ a plus 7d ମୁଁ କହିପାରିବି କେତେ ହେଇଛି 2 ସେ ପଚାରିଛି କେତେ 14th term 14th term ମାନେ a plus 13d equal to କେତେ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା a plus 7d equal to 2 माइनस कर दो a plus 2d माइनस 13 ताला केते पाइबा यदि माइनस कर ये माइनस ये भी माइनस है जो ये प्लस है जो ताले प्लस a माइनस a कटेगा प्लस 7d माइनस 2d ताले प्लस 5d इक्वल टू 13 प्लस 2 15 d इक्वल टू 3 15 हम d पाइले 3 ताले हम अगर a बाहर कर लाई जो ताले a टा केते बाहर करबा एक पुट कर दो हमर d रो वैल्यू a plus 7d equal to 2 a plus 7d केते देछि 3 equal to 2 a equal to 2 एपटा एरे प्लस हे अछि 21 एटा 21 हे जांता एटा 21 टा सेपट को डायरेक्ट नै 21 ताले माइनस 19 माइनस 19 पाइले ताले a रो वैल्यू पाइले माइनस 19 b रो वैल्यू पाइले 3 हमको को पूछे a plus 3d a plus 3 को 13d a केते माइनस 19 प्लस 13 into d केते 3
19 ପ୍ଲସ୍ 39 ତାହେଲେ କେତେ ପାଇବା? 9 ଏଟା 2 ର 3 ରୁ 1 ଗଲେ 2 ପ୍ଲସ୍ 20 ତାହେଲେ ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। ତାହେଲେ ସିରିଜ ଟା କୋଉ ଭଳିଆ ହବ? ମାଇନାସ 19 ତା ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ? 3 ଏଠୁ 3 ଡିଫରେନ୍ସ ହବ ତାର ମାଇନାସ 16 ପୁଣି 3 ଡିଫରେନ୍ସ ହବ ମାଇନାସ 13 ପୁଣି 3 ଡିଫରେନ୍ସ ହବ ତାହେଲେ 10 ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିବ। ଲାଷ୍ଟ କେତେ ଆସିବ? 20 ଇଏ ହଉଛି 14 ନମ୍ବର ଟର୍ମ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଇଏ ହଉଛି 14 ନମ୍ବର ଟର୍ମ। ଏଭଳିଆ ସିରିଜ ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହବ। ତାପରେ ପୁଣି 3 ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ ମାଇନାସ 7 ଆସିବ ପୁଣି 3 ଡିଫରେନ୍ସ ମାଇନାସ 4 ଏଭଳିଆ ଏହି 14 ନମ୍ବର ଟର୍ମ କେତେ? 20। ବୁଝିପାରିଲେ? Question number 4. What is the sum of first 12 term of an arithmetic progression if the first term is minus 19, last term is 36? n ଦେଇଛି 12, a ଦେଇଛି minus 19 ଆଉ last term l ଦେଇଛି 37। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିଛି କଣ? sum ର ଫର୍ମୁଲା କଣ? n/2 into a plus l। n କେତେ? 12 ମୁକ୍ତ 2 a କେତେ? minus 19 plus 37 ତାହେଲେ ହେଇଗଲା 6 ଗୁଣନ 36 36 minus 19 17 9 8 17 ତାହେଲେ 2 ରୁ 1 ଗଲେ 1 6 ଟା 48 ରୁ 8 4 6 କେ 6 4 10 108। ତାହେଲେ ଏଇ 12ଟା ଟର୍ମର ଯୋଗଫଳ କେତେ ପାଇଲେ? 108। ଭୁଲ ହୋଇଛି କି? 36 ମୋର 19 ଆଚ୍ଛା 16 9 7 16 7 16 ହେଲା 1 ହେଲା 1 ତ 17 ବୟସ 2 4 6 6 4 10 ସରି ଏଠି 17 17 ହବ ମୁଁ 18 କରିଦେଇଥିଲି ତାହେଲେ ହବ 102। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର। The third and ninth term of an arithmetic progression are -8 and 10 respectively. What is the 16th term? Third term তাহলে a plus 2d ଦେଇଛି କେତେ? -8 और 9th term ତାମାନେ a plus 8d 10 ପଚାରିଛି କେତେ? 16 ଟର୍ମ ତାହେଲେ 16 ନମ୍ବର ଟର୍ମ a plus 15d କେତେ ପଚାରିଛି? ତାହେଲେ ଆମେ a plus 8d equal to 10 minus a plus 2d equal to -8 माइनस करदबा ये साइन चेंज हो -2d एटी प्लस a माइनस a कटिगला 8d minus 2d ताले 6d और यसला 10 प्लस 8
इक्वल टू केते 3 इक्वल टू पाइले 3 ताले ए बार करिया पाइले पुट कर दबा d ର value a plus 8d equal to 10 तामाने हम पाइले a plus 8 into d केते 3 equal to 10 a equal to minus 38 24 minus 14 a पाइले केते minus 14 हमको बार करना पड़ेगा a plus 15d a plus 15d a केते पाइले minus 14 plus 15 into d केते 10 minus 14 plus 15 3 45 बोले एक चार गले 3 তাহলে আমরা 16 নম্বর টার্ম পেলে 31 বুঝলে নম্বরটি হচ্ছে কারেক্ট आंसर আমরা কি বাড়াবো -14 র আরম্ভ -14 d কেতে 3 তাহলে -11 উনি 3 -8 -5 এভাবে কন্টিনিউ চালিব আমার 15 নম্বর টার্ম কেতে আসিব আর 16 নম্বর টার্ম 31 বুঝপারলে আসুন দেখিবা 6 নম্বর আদরি এইচি পেলাম না আসুন দেখিবা 6 নম্বর fourth term and seventh term of an arithmetic progression are 11 and -4 respectively. The fourth term a plus 3d ଦେଇଛି 11 seventh term তার মানে a plus 6d ଦେଇଛି -4 ସେ କଣ ପଚାରିଛି 15 নম্বর term a plus 14d ପଚାରିଛି କେତେ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ବଡ ଟର୍ମ ସାନ ଟର୍ମ ମାଇନସ କରିବା a plus 6d equal to -4 minus a plus 3d equal to 11 তাহলে এই সাইন চেঞ্জ হয়ে যাব এই সাইন চেঞ্জ হয়ে যাব তাহলে প্লাস a মাইনাস a কাটি যাব 6d plus minus 3d equal to minus 15 d equal to -5 ରହିବ -5 d পাইলে -5 তাহলে a টা ইনপুট করে দেওয়া এর ভ্যালু বাহির করব a plus 6 into d minus 5 equal to -4 a equal to -4 এটা 4 6 তো এরপর 30 মাইনাস -30 আসবে না তাহলে -4 প্লাস 30 ইকুয়াল টু 26 প্লাস 26 সে কম পচারিছি 15 নম্বরটা a প্লাস 14d একে বলে 26 প্লাস 14 ইন্টু d মাইনাস 5 26 প্লাস হচ্ছে 14 70 মাইনাস 70 তাহলে 26 মাইনাস 70 কত পাবো 4 গেলে 4 মাইনাস 24
बोले 15 नंबर टर्म के -44 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आसन देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कौन कही व्हाट इज द सम ऑफ द पास्ट 11th term of an arithmetic progression if the third term is -1 and the eighth term is 19। तार से पचारिछि 11टा टर्म रो सम केते हबो गोटे सीरीज रो जार तृतीय थर्ड टर्म केते -1 तृतीय टर्म देछि -1 एवं 8 नंबर टर्म 19 ताले आसंतु देखियो ये होछि 11 इक्वल टू 11 ताले आमे ए दरकार सम ऑफ टर्म कहले फॉर्मूला कौन n/2 into a plus l n ଅଛି 11 a ନାହିଁ l ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ନାହିଁ 8 ନମ୍ବର ଟର୍ମ ଅଛି ତେଣୁ a ଭାଗ କରିବା ତାପରେ l ଭାଗ କରିବା ପ୍ରଥମେ a ଭାଗ କରିବା ଆମର थर्ड टर्म ଦେଇଛି କେତେ a plus 2d -1 8 टर्म a plus 7d ଦେଇଛି 19 ତାହେଲେ a plus 7d equal to 19 minus a plus 2d equal to -1 ତାହେଲେ साइड चेंज हो जिवो ए प्लस हो जिवो प्लस ए माइनस ए कटिगला 7d minus 2d 5d equal to ए प्लस हो गला 19 प्लस ए 20 तार d equal to 4 ताले एटा 5 पहिले हमर एठी पकेइ देबा 0 वैल्यू a plus 2d equal to -1 a plus 2d 2 into 4 equal to -1 equal to -1 minus 4 गुणा 8 -9 पहले -9 d पहले 4 ताले हमें a पहले d पहले टर्म कितना 11 टर्म तार लास्ट टर्म पे पहले 11 टर्म 11 नंबर टर्म a plus 10d मोर दरकार a केते -9 plus 10 into d केते 4 -9 plus 40 তাহলে 31 লাস্ট টার্ম কত পাইলে এটা হচ্ছে 11 নম্বর টার্ম 31 আমার তাহলে সাম অফ টার্ম পাইলে n পাইলে এটা হচ্ছে 11 নম্বর টার্ম হচ্ছে ওহো 11 নম্বর টার্ম এটা n হচ্ছে 11 ଆମ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ହଉଛି 31 ହେଲା କି a ହଉଛି -9 -9 ପାଇଲେ l ହଉଛି 31 ତାହେଲେ n/2 into a plus l n ହଉଛି କେତେ 11/2 into a plus l a plus l କେତେ ପାଇଲେ 31 ରୁ 9 ଗଲେ 22 ତାହେଲେ 11 ବିଭକ୍ତ 2 ଏ ଦୁଇଟା କଟିଗଲା 11 ରେ 11 into 11 121 ତାର ଅପସନ ନମ୍ବର B ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲେ क्वेश्चन नंबर 8 the sum of all natural numbers between 100 and 200 which are multiplies of 3 is ତାମାନେ ସେ କହିଛି 100 ରୁ 200 ମଧ୍ୟରେ କେତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର 100 ରୁ 200 ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଆସିବ 101 102 103
ଏମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ତାମାନେ ଏଇ କେତେ 199 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ସେ କହିଛି କଣ 3 ର ଯୋଉ ଗୁଣିତ କରାଇବେ, ମାନେ 3 ଦ୍ୱାରା ଯେଗୁଡିକ ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଥିବେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକର ସାମ। ଏଥିରେ 3 ର ବିଭାଜ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର କିଏ ଆସିବ? 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ 101 ତ ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇପାରିବନି, ସରି 102। ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ହବ 102, ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା କି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିବ 2 ପରେ 3 5 105, ତାପରେ 108, ସେଇଭଳିଆ ବଢି ବଢି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ? 19 ହଉଛି ତାହେଲେ 198। ଏଟା ହବ ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉଟା କି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 8 କି 9, 8 କି 9, 9 9 18, 18 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 3 ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛ। ଏଇ 3ଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିଦବା, ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା 3 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବା। ଯଦି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ମଧ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତେଣୁ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ 9 ପ୍ଲସ 1 10 8 18 318। ତେଣୁ ତାହେଲେ ପାଇଲେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ହଉଛି 102, ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ହଉଛି 198। ସେ ପଚାରିଛି କଣ ସାମ। ଆମେ ସାମ ଟୋଟାଲ ର ଜାଣିଛେ ସାମ n ବିଭକ୍ତ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ପ୍ଲସ୍ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ। ତାହେଲେ ଆମର a ପାଇଲେ a l ପାଇଲେ, d ମଧ୍ୟ ପାଇছে, d କେତେ 3, d ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ, n ଦରକାର। n ପାଇଁ ହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ମାଇନସ ଫାଷ୍ଟ ଟର୍ମ डिवाइड बाय d प्लस 1। ताहले n टा बाहर कर दो। लास्ट टर्म केते 198 माइनस 102 डिवाइड बाय d 3 प्लस 1 6 एडे वाला 6 9 96 3 प्लस 1 3 दूने 6 3 3 9 3 9 6 32 एके 33 33। ताहले n पाइले केते 33। ताहले n विभक्त 2 into a plus l 33 विभक्त 2 into a केते 102 plus n l 198। ତାହେଲେ 33 ବିଭକ୍ତ 2 into ଇଏ କେତେ ଆସିଲା 8 2 10 ରୁ 0 ରଖିଲା 1 9 1 10 ରୁ 0 ହେଲା 1 1 2 1 3 150। 33 into 150 କେତେ ଆସିବ 0 15 45 5 4 45 4 49। ତାହେଲେ 4950। ତାହେଲେ ସାମ ଟୋଟାଲ କେତେ ଆସିବ 4950। ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରଥମ ସେ କହିଥିଲା କଣ 100 ରୁ 102 ମଧ୍ୟରେ କହିଛି, ବିଟୁଇନ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୁଝିବେ, ବିଟୁଇନ କହିଛି। ତାପରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ କେତେ ଆସିବ 101 102 ରୁ 199 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଏଇଥିର ବି ସେ ସେ କହିଛି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଥିବା ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ। 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଥିବା ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା କି ଆସିବ 102, ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା କି 3 ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଭାଜ୍ୟ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଆସିବ 199, ସେ ଡିଭାଇଡ ହେଇପାରିବନି 3 ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁ 198 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିଭିଜିବଲ 3 ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ହେଇଯିବ 198। ତାପରେ ଆମେ ବାହାର କରିବା କଣ ସାମ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତା ଫର୍ମୁଲା n/2 into a plus l। ତାହେଲେ ଆମର n ନାହିଁ, n ଟା ବାହାର କରିବା, n ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ଡିଜିଟ ମାଇନସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଜିଟ ଡିଭାଇଡ ବାଇ d ପ୍ଲସ 1। ଆମର n ବାହାର କରିଦେଲେ 33, ହଁ କି ନାହିଁ?
n बार कले n बार कला आम फर्मूला हिसाब रे वैल्यू पुट कले 4950 बुझिपारे बस आज के पई एतिकी जो पिला माने भी हम चैनल सहित जोड़ी है अछंती सेमान को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आपण मानकु हम कंटेंट हम वीडियो छी कमेंट माध्यम रे जणातु एवं लाइक करंतु शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करिया ପାଇଁ भूलंतु नहीं पुणी नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू करिवो आ किछि क्वेश्चन को नहीं जय जगन्नाथ।